सिंधा ए गीत प्रकाशे छाड़िले चिंता विवेक ही उदय एमंत अध्यायी व्योमे तारका जेबे तलसु थाई विभावरी रे ज्योतिरिंगण गण ज्योति की देखांती पुण सुजने सावधान रे शुण छंदर चई। तेणु ये जो तांकर साहित्यर ये जो गति तांकर जो कवि तार जो गति तांको काव्यर गति ये सब गुड़िक आमे गोटे काव्य जुग गोटे आलंकारिक जुग बोली मध्य कहि पारे। काव्य जुग कहि परिबा गोटे आलंकारिक जुग कहि पारे। जेतेबेले आलंकारिकतार प्रयोग हुए सेतेबेले हुए तो ता विभिन्न समय गोटे नाटकीयता आड़क चली जाए। कारण नाटक सहित ये आलंकारिकतार एक संबंध को निरूपण करी गवेषक माने आज से नाटकर हो बा काव्यर हो अंतर्निहित सौंदर्यटी को खूब सुंदर भाव में प्रतिष्ठा करि पारुछंती। तेणु आज जे बंधु अच्छा आमर गवेषक से ता उपरे खूब अध्ययन करिछंती। उभय नाटक तांकर दिग तांको साहित्य सृष्टिर एवं काव्य होचे तांकर मध्य क्षेत्र अटे। तेणु निहाती पक्षरे आमे वैदेहिक विलास रे नाटकीय तार प्रसंग गुड़ी को से खूब सुंदर भाव में आम आगे रखिबे। इठी गोटे कथा कही मोर वक्तव्य शेष करी जे उपेन्द्र भंज किसी आध्यात्मिक सिद्धि रही कथा अनस्वीकार्य। ता नले एभली विलक्षण पांडित्य एभली विलक्षण काव्यिक दिगंत गुड़िक एत उद्भासित हुंता ना। एते जुग को निर्माण कला परे पुणी बहु दिन धरी साहित्य रे विराजमान हवा समकालीन साहित्य को खूब भाव में प्रभावित करने संभव होता ना। किंतु ता सत्वे तांका साहित्यर मूल कथावस्तु गुड़िक थिला श्रृंगार एवं सौंदर्य। तेणु जीवनर से माधुर्य दिग को जे उन्मोचित करिसेंती से भली कवि को आमे प्रणाम करुछु। एवं तांकर चरित्र माने जदिओ बहु पुरातन शास्त्र मानक से नहीं किंतु से चरित्र प्रासंगिकता आज मध्य रही एवं से भली गोटे उत्तरण आज मनीष पई आवश्यक अच्छी। तो ये एक विषय वस्तु को नहीं कवि बंधु राजीव बाबू आम समस्त को यही दिगरे आगु को नेबे। मो तांको कार्यक्रम को स्वागत करुछि एवं पुणी थरे समस्त रस पिपासु साहित्यिक बंधु विदग्ध बंधु मान जो उपस्थित अच्छा समस्त को सम्मान प्रदर्शन करुछि एवं खूब बेसी स्वागत करुछि। धन्यवाद। धन्यवाद भवेश भाई, अशेष धन्यवाद। वर्तमान आलोचनार विषय वस्तु आड़कू आगे जीवा। काल विलंब न करी अनुरोध करी आमर अति प्रिय कवि अति प्रिय राउरकेला हृदस्पंदन कवि राजीव पाणी को आजिकार वरेण्य आलोचक से तांकर विषय वस्तु को उपस्थापन करिवे। श्रीयुक्त राजीव पाणी महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वरी नानी, बुद्धेश्वर बाबू, भवेश बाबू, डॉक्टर उमाकांत पंडा एवं अन्य समस्त एथिरे संयोजित होइतिबा समस्त वरेण्य स्रष्टा माननकु समस्त वरिष्ठ माननकु प्रणाम जणाउछि एवं अनुज माननकु मोर श्रद्धा निवेदन करुछि। आज मते एई भली गोटे सुजोग देइछन्ति जे प्राचीन साहित्य उपरे किछि आलोचना करिबा पाए। प्राचीन साहित्य प्रति मोर गोटे दुर्बलता अछि। से दृष्टि बेले बेले मु अध्ययन करे एवं जेतेबेले वैदेशिक विलास भली गोटे काव्य को जेतेबेले पढ़िली मु ता भितरे गोटे नाटक पाइली। वास्तव रे विश्व साहित्य रे वैदेशिक विलास होचे गोटे अमूल्य ग्रंथ, गोटे अनन्य महाकाव्य। तार कवित्व, तार पांडित्य और साधनार गोटे अपूर्व समन्वय, जोटी उपमा अच्छी, अर्थ गौरव अच्छी, बदलालित्य अच्छी, शब्द गांभीर्य को एकात्म करी जो निहित कवित्व उपस्थापन करा जायछि ता वास्तविक एक विरल काव्य कहले अत्युक्ति हेब नाही। रामायण सुंदर कथावस्तुर आधार रे
रस ध्वनि सहित संलाप नाटकीय अभिव्यक्ति जो महिम्न वृत्तर परिकल्पना वास्तव में अकल्पनीय अविस्मरणीय। आपण माने जानिचंती विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंगार विदग्ध चिंतामणि काव्य से कहले जे न्यायादि शास्त्र पुराण वेदागम काव्य न्यास कला लोकरे होइबटी भाव्य। से कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहते बुद्ध उत्तम जार वाक्य अभिधाने ब्रुजिन नाश चरित शुण सावधाने। ब्रुजिन अर्थात पाप पापनाश हेबा भली गोटे काव्य तेणु सबु साधुजन तुम ये काव्य को शुण। बुद्ध उत्तम जार तेणु साधारण मनुष्य हुए तो ग्रहण हो न पारे कारण अभिमन्यु सामंत सिंगार कहला पड़ी जे न्याय आदि शास्त्र पुराण न्याय शास्त्र मीमांसा शास्त्र अर्थशास्त्र न्यायादि शास्त्र पुराण वेद आगम काव्य न्यास कला लोकरे होइबटी भाव्य। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज से भाव में अत्यंत दृढ़तार सहित कथा कहते। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजर कवित्व और पांडित्य रीति जुगर एक सर्वश्रेष्ठ संपद। काव्यर जो चरित्र चित्रण कर बहु छांदरे नाटकीय रीति अवलंबन करी चरित्र मानकु सेमानंकर निजस्व संज्ञा परिवेशन करने पाई सुजोग सृष्टि करछन्ति। जहा फल रे कवि सम्राटकर जो काव्यमान रसमयी होइछि एवं चातुर्यमय हो पारिछि। तार परिपाटी उपेन्द्र को जड़े अद्भुत कर्मा व्यक्तित्व कर गढ़ी तोली। वैदेश विलास उपेन्द्र भंजर एक रामायण कथा वस्तु तो बहुत पुरातन एक कथा समस्त जानी। चरित्र माने मध्य अत्यंत परिचित। घटना विलास बहु नूतनत्व नथिले मध्य उपेन्द्र शाब्दिक अनुरणन भाषा भाव को गति कर मार्ग बहु पाठकों कवित्वर धारा संलाप रही मंच माधुर्यर जो चमत्कारिता वास्तविक गोटे अनन्यता प्रकाश करे। भिन्न दृष्टि विचार कले वैदेश विलास काव्य नाट्यायन मंचायन आवश्यक तत्व और तथ्य एवं मंचायन जो बहुविध धारा को प्रत्यक्ष करे। नाटक एपरी एक अक्षर कर्म जहा जो एक कहानी को अभिनेता अभिनेत्री माध्यम रंगमंच दर्शक मान सम्मुख रे परिवेषण करा जायता है। अर्थात अभिनेता अभिनेत्री माने कहानी अनुसार चरित्र मानकर उपयोगी वेश परिपाटी सज्जित होता संलाप करती अंगभंगी माध्यम भाव प्रकाश करती। प्रकृति रे समाज रे पुराण एवं धर्म संपर्कित चेतनार प्रसारण मानसिकतार ये नाटकीय कलार सृष्टि बोली विभिन्न गवेषक माने कहिसें। द्वितीय कथा है भरतमुनि नाट्यशास्त्र कहे नाटकं ख्यात वृत्तं स्यात् पंचसंधि समन्वितम्। नाटकं ख्यात वृत्तं स्यात् नाटयन मंचायन करने को हेले गोटे भल स्क्रिप्ट आवश्यकता अच्छी भल पांडुलिपि आवश्यकता अच्छी। तेणु से जो विषय वस्तु आवश्यकता अच्छी तत्कालीन समय रे यही विषय वस्तु एक ख्यातवृत्त कहानी प्रति गुरुत्वारोप करा जाउथला। ख्यातवृत्त कहानी ख्यातवृत्त अर्थ होची जे जहा गोटे विख्यात कहानी से दृष्टि विचार करे रामायण महाभारत एक उच्चांग जनादृत विषय वस्तु एथिरे संदेह नाही। तेणु वैदेश विलास एक ख्यातवृत्त कहानी या निसंदेह। परवर्ती धाड़ी में कहा जे पंचसंधि समन्वितम। पंचसंधि गोटे नाट्यायन बा मंचायन करने को हेले नाटकटे करने को हेले तार गोटे निर्दिष्ट धारा रही। पंचसंधि संधि होती नाटक एक पारिभाषिक शब्द। अर्थ प्रकृति सहित कार्यावस्थार मिलन होती संधि। ता होची पांच प्रकार। से पांच प्रकार कौन ना मुख संधि प्रतिमुख संधि गर्भ संधि विमर्श संधि निर्वहन संधि। नाटक करने को हेले प्रति
ଦେବା ଦରକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବିଶେଷତଃ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ମୁଖ ସନ୍ଧି ହେଉଛି ନାଟକର ଆରମ୍ଭ। ଏହି ଆରମ୍ଭ କାଳକୁ ମୁଖ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି ହବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପ୍ରତିମୁଖ ସନ୍ଧି। ପ୍ରତିମୁଖ ସନ୍ଧିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ବିଷୟରେ ତାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ କାହାଣୀ ସହିତ ଉପକାହାଣୀର ପ୍ରବେଶ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଆଗମନ। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧିରେ, ମୁଖ ସନ୍ଧିରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧିରେ, ତାକୁ ଆପଣ ଅଙ୍କ କହିପାରନ୍ତି ବା ଦୃଶ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧିରେ ଉପଚରିତ୍ର ମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଗର୍ଭସନ୍ଧି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଅନୁରାଗର ଉଦ୍ବେଳନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ବିଷୟବସ୍ତୁର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଗର୍ଭର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶୀର୍ଷାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବାର ସମୟ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ବୋଲି କହୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗର୍ଭସନ୍ଧି। ଗର୍ଭସନ୍ଧିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ବିମର୍ଷ ସନ୍ଧି। ଗର୍ଭସନ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେବାର ଭାବ ହଉଛି ବିମର୍ଷ ସନ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶିଥିଳ ହେଇ ପଡେ, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଡକୁ ଯାଇଥାଏ, କ୍ରମଶଃ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନୀତି ନୈତିକତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନାଟକର ସମାପନ ଆଡକୁ ଯାଏ, କଥାବସ୍ତୁ ଉପସଂହାର ଆଡକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ହଉଛି ନିର୍ବହନ ସନ୍ଧି, ନାଟକର ଉପସଂହାର। ଘଟଣାକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣ ତାହା ମିଳନାତ୍ମକ ହେଇପାରେ ବା ବିୟୋଗାତ୍ମକ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ନାଟକରେ 5 ଅଙ୍କରୁ 12 ଅଙ୍କ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଅଙ୍କରେ 7ଟା 8ଟା ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ। ସେମିତି 5ଟା ଅଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ନାଟକରେ, ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ନାଟକରେ, ଯାହା ଆମେ ପୁରୁଣା ନାଟକ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ସେଥିରେ 12ଟା, ଖୁବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12ଟା ଅଙ୍କ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ଅଛି 52ଟି ଛାନ୍ଦ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 4 ବା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରେ। ନାଟକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଭାବକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଓ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ନାଟିକତାକୁ ବୁଝିବାର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଦିଗ। ଚରିତ୍ର ମାନେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଭାବଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନ ଓ କାଳର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ପାତ୍ରମୁଖୀ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନାଟକୀୟ ସଂଳାପ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୋଉ କଥୋପକଥନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ପାତ୍ରମୁଖୀ ସଂଳାପ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ପ୍ରତିଟି ଛାନ୍ଦ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଟକୀୟତା ଯେମିତି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ, ସଂଳାପ ରଚନା ଓ ମଞ୍ଚ ପରିପାଟିର ଚମତ୍କାରିତା ମଧ୍ୟ ତତ ଅଧିକ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସକୁ ଯଦି ଆମେ ନାଟକ କରିବା, ମଞ୍ଚାୟନ କରିବା, ତାର ପ୍ରତିଟି ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଏକ ନାଟକୀୟ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମଞ୍ଚାୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ କଣ ନା, ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ମଞ୍ଚର ସଜ୍ଜୀକରଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଷ୍ଟେଜ କ୍ରାଫ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାର ପରିପାଟି, ତାର ଚରିତ୍ର, ରୂପସଜ୍ଜା, ଶବ୍ଦ, ସଙ୍ଗୀତ, ଆଲୋକ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଉପକରଣ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଯୋଜନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗତିଶୀଳ। ମଞ୍ଚର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ କ୍ରାଫ୍ଟ ଥାଏ, ସେ ଷ୍ଟେଜ କ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଏକ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର। ସ୍ଥିର ଚିତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ହଉଛି ଅନ୍ୟଟା ହଉଛି ଚରିତ୍ର, ତାର ସଂଳାପ, ତାର ଆଲୋକ, ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଗତିଶୀଳ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁବିଧ ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ବ୍ୟତିରେକ ବହୁବିଧ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚରିତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅବତାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଷ୍ଟେଜ କ୍ରାଫ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ରାଜଦରବାର ଦେଖିବା, ଯଜ୍ଞଶାଳା ଦେଖିବା, ନଦୀ କୂଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ରଣକ୍ଷେତ୍ର, ଏମିତି ମଞ୍ଚ ସତ୍ତାର ବିବିଧ ରୂପ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଆଲୋକର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଅନୁକରଣୀୟ। ଏବେ ଆସିବା ନାଟକୀୟତାଟା କୋଉଠି? ଆମେ ଷ୍ଟେଜ କ୍ରାଫ୍ଟ ଜାଣିଲୁ, ଷ୍ଟେଜ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ନାଟକୀୟତା କୋଉଠି? ଯାହା ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ସମଗ୍ର କାବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଛାନ୍ଦରେ ନାଟକୀୟ ସଂଳାପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଞ୍ଚ ସାଜସଜ୍ଜାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଇ କେବଳ କେତେଟା ପ୍ରମୁଖ ଦୃଶ୍ୟର ସଂଳାପ ଓ ନାଟକୀୟ ତାର
କଥା ମୁଁ କହିବି ମାତ୍ର, କାରଣ 52ଟି ଛାନ୍ଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା ସମୟ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ନାଟକୀୟତା ପରିବେଶ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ, ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଭିକ ସେଣ୍ଟରରେ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସି ଆପଣ ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲଙ୍କା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନରତ ଅଛନ୍ତି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ରବାମୁନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ସୁମାଳି ନାମକ ରାକ୍ଷସ ଏହା ଜାଣିପାରି ନିଜର କନ୍ୟା ନିକୋସାକୁ ନେଇ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲା। ଏ କଥା ଆପଣ ସିଭିକ ସେଣ୍ଟର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସି ମଞ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ପାହାଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଜଣେ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଶ୍ରବା ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ସୁମାଳି ନାମକ ରାକ୍ଷସ ନିଜର କନ୍ୟା ନିକୋସାକୁ ନେଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ। ବିଶ୍ରବା ଋଷିର ସନ୍ନିଧି କି ନେଲା ଦୁହିତା ରସ ନିଧି କି, ଶୋଭାରେ କରେ ସେ ଧିକି ଧିକି ନାରୀ ମାତର ଯେ, ବାଙ୍କେ ଅନାଇ ଅଙ୍କେ ପକାଇ ସେପଙ୍କୁ ରୁହ ସରକୁ ନେଇ, ଶଙ୍କେ ମଦନ ଆତଙ୍କେ ତହିଁ ମୁନି ଉତ୍ତମ ଯେ। ପାହାଡିଆ କେଦାର ରାଗରେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ବୋଲେ ସୁନ୍ଦରୀ କୋଳେମ ବସ, ତୁଲେ ମଜିତ ହୋଇବି ତୋଷ, ଭୁଲେ ତ ରୂପେ ମୋର ମାନସ, ପ୍ରକାଶ ପ୍ରେମରେ ବାମା ଓଳଗି ସନମତ କରଇ ଯେ, ବେଗେ ସୁଗତ ରତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ମଟ୍ଟି ସେ ତାର ଗର୍ଭରେ, ଜାତ ହୋଇଲେ ରକ୍ଷ ଶରୀରେ ସୁତ ତନୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିକୋସା ଋଷି ବିଶ୍ରବାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ଆପଣେଇ ନେଲା। ବିଶ୍ରବା ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋର ଅଙ୍କମଣ୍ଡନ କର, ତମ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଛି। ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ନିକୋସା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ନିକୋସାଙ୍କର ଯୋଉ ଗର୍ଭରୁ 3ଟା ପୁତ୍ର ଜଣେ କନ୍ୟାରତ୍ନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଚରିତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା 10ଟି ମୁଣ୍ଡ 20ଟି ହସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ୍ର ଦଶାନନ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବିକଟାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଚେହେରା, ଘଟ ପରି କାନ ଥିବା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ତୃତୀୟଟି ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ କାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବିଭୀଷଣ। ଓ ଚତୁର୍ଥରେ ଏମିତି ଏକ କନ୍ୟାରତ୍ନ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାର କୁଲାପରି ନଖ ଥିବାରୁ ଶୃପନଖା ଚରିତ୍ର ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନାଟକର ମୁଖ ସନ୍ଧି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ଏଇ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ମଞ୍ଚସଜ୍ଜା ଅତୀବ ରମଣୀୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦର୍ଶକୀୟ ଭାବାବେଗକୁ ଏକ ନାଟକୀୟ ମୋଡ ଦେବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ଛାନ୍ଦରେ କବି ସୁନ୍ଦର ଏକ ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜାର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସୁନ୍ଦର ନାଟକୀୟ ସଂଳାପ ଓ ନାଟକୀୟତା ସଂରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଲା, ଦେବକୁଳ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡିଲେ। କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ତଟରେ ମହାଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ସମେତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେବଗଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଙ୍କୁ। ଦେବଗଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ତୁମେ ରୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ରୋହିତ ମାଛର ରୂପଧାରୀ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲ। ତୁମେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଧାରଣ କରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପୂର୍ବକ ଅମୃତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ପରିସିଛ। ଦାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିରଣାକ୍ଷ ଅସୁରକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଧ କରିଛ। ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପୁଣ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବିଦାରଣ କରିଛ। ତମେ ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଭୂମିଦାନ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମହାଦାନୀ ବଳିକୁ ପାତାଳରେ ଚାପିଛ। ପରଶୁରାମ ଅବତାର ହୋଇ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ତମେ ବିନାଶ କରିଛ। ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରସ୍ତ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଧୁ ବୁଧ ବିବୁଧଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଘେନି ଜମ୍ବୁଧର, ବଶୀଭୂତ ହେଲି ବସି ଗରୁଡ କନ୍ଧର ଯେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଗଣଙ୍କର ଏହି ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବଗଣ, ତୁମେ ମାନେ କାହିଁକି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର ପ୍ରଦାନ କରୁଛ? ସ୍ୱଭାବରେ ଅସୁର ମାନେ ତ ସାଧାରଣତଃ ହିଂସ୍ର, ତ୍ରିଭୁବନର ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ। ତମେ କଣ ଜାଣିନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଳବାନ?
संसार को ध्वंस करिवे रमंक परी। ब्रह्मा कहउचंदी आपणकर नुआ नुआ अवतार दर्शन लालसारे आमे उचित वर प्रदान करिछु प्रभु। महादेव सेठी उच्च स्वर कहउचंदी हे पुरुषोत्तम जेउ तारक मंत्र तेजरे कोटि कामदेवं को जय करिसंती सेई राम मूर्ति को हमको संदर्शन कराओ। तांकर दर्शन पाई हमर लालसा वृद्धि पाउछि। हमर मनस्कामना पूर्ण कर प्रभु। मते समस्ते विरूपाक्ष बोली कहउचंदी सेथिपाई मु आदु विव्रत नुह पर मोर भाग्य त्रिनयन रे पवित्र राम रूप दर्शन करिबी। भगवान विष्णु कहले देवता मानकर ई जो विनयपूर्ण वचन शुणी कहउचंती शत्रु विनाश काल रे मु चक्र धारण करिबी नाही किमा गरुड़ उपरे बसिबी नाही। असंख्य मांकड़ माने मोर सैन्य हेबे। यह कही अंतर्जामी विष्णु सेठ अंतर्जात हो जाइछन। आपण मंच को अनुभव करंतु। मंच उपरे एई बळी चरित्र मानकर कथोपकथन चलछि। गंगा कूल रे से ऋषि मानक गहण रे सनत कुमार कथा प्रसंग रे कहिले ज्ञानी तथा विचारवंत मंत्री सुमंत सेटा को जाइतिले एवं श्रद्धार सह प्रभु को पचारिले। सुमंत कहले जे वैजयंत माला धारण करथिबा प्रभु नारायण केउ राजकुल रे मनुष्य देह धरि जन्म हेबे। वैजयंत माला धारण करथिबा प्रभु नारायण केउ राजकुल रे मनुष्य देह धरि जन्म नेबे। राजपुर रे निजको प्रकाशित करिवे ना वन प्रदेश जन्म हेबे। से कहउचंदी विभ्राजित भवन रे वन रे होइबे वात्सल्य रस वत्सल होइण दैव जे विकसित शीतकर धवल पक्षरे विहाय से जथा विहार से ए लक्ष्य विष्णु जन्म लाभ करी बंधुवर्ग मान को आनंद प्रदान करिवे एवं भक्तगण को उल्लसित करिवे। यह शुणी सुमंत इंद्र संपद प्राप्त प्राय आनंद प्रकाश करिसंती एवं दशरथ को वंदना करिसंती। सुमंत कहउचंदी स्वयं विष्णु तुमर पुत्र भाव जन्म लाभ करिवे। दशरथ को कहउचंदी वृद्धावस्था तुमर सौभाग्य वृत्ति घटिला बोली जान। राजा दशरथ अत्यंत आनंदित हो जाइछन्ति। एई समय वामदेव जाबाली वशिष्ठ प्रवेश करछन्ति मंच भितर। वशिष्ठ कहउचन्ति बोलु अछन्ति छत्तीस कुलीन जमर बध शुणिल जानिलु परशुरामर। राजा दशरथंकर ये जो हसपूर्ण मुखमंडल को देखी वशिष्ठ पचारुचंती जे ब्राह्मण परशुरामर निधन खबर पाइल कि। दशरथ कहउचन्ति बृहत भानुरु मु शीतल पाइबी विंध्य पर्वत हस्त उपरे थोइबी। बृहत भानु रु मु शीतल पाइबी अनल और सूर्य अग्नि एवं सूर्यंग ठारू मु शीतलता प्राप्त हेबी। विंध्य पर्वत को मु हाथ मुठारे रखिबी। चंद्र को हाथ रे रखिबाकू और पवन को फासरे बांधी रखि पारिबा सामर्थ्य मो पाखरे रहइबो। वशिष्ठ एही भली असंभव कथा शुणी पचारुचंती कोन हेछि तुमर। सुमंत सब कथा बोधे कहि दैचंती। सुमंकर कथा जानि पारि वशिष्ठ सम्मति देई कहले महर्षि वाल्मीकि भविष्य पुराण रे सब कथा आगरु लिखि जाइछंती। वैकुंठपुर को शून्य करी नारायण अवतार नेबा विषय वेदरे मध्य लिखा है। तापरे दशरथ देवता ब्राह्मण वैष्णव मान को पूजार्चना करी आनंद प्रदान कले। कर्मफल सुफल निमित्त ब्रह्मचर्य व्रत मग्न रहिले। ये समस्त वृत्तांत संलाप उपयोगी कराइछन्ति कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। नाट्य मंच रे ये कहानी प्रदर्शन मनमुग्धकर हेबो एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। से बेले आमे जदि अन्य एक गोटे छांद कथा कहबा अन्य एक छांद रे अति सुंदर भाव रे मंच सज्जीकरण रहिছে। आपण ए विषय निश्चय जानिथिबे जे चंपावती नगर रे 12 वर्ष धरी वर्षा हलानी। चंपावती नगर रे 12 वर्ष धरी वर्षा न होइथिबारु राजा लोमपाद चिंतित होई बसी रहिछन्ति। मनरे चिंता कले मुनि ऋषि शृंग जदि आम राज्य को पदार्पण करिवे ताले निश्चय वर्षा हब। निज नगर मध्य राजा लोमपाद पंचरत्न थाली बुलाइले। सेई थाली पद्मराग मणिर तेजरे झलसी उठी सूर्यंक परि दृश्यमान हेउथिबो। एई थालीटी पुणी रतिंक परि सुंदर देखा जाउथिबो। थाली मध्य उज्जवल पोहला जंगल प्राय शोभा पाउथिबो। सेथिरे मुक्ता थिबारु सामुकार सौंदर्य बहन करुथिबो। ई सब थाली किए बहन करि पारिबो। सेठी समस्ते नीरव रहिले। जरता नामक बेश्या से पंचरत्न थाली को
आग्रहर सहित नहीं आजन्म ब्रह्मचारी राजा निकट में पहुंचे देवार प्रतिश्रुति देला जे मु निश्चित भाव में से ऋषि श्रृंग को निश्चित भाव में नहीं आसबी वृषभ गोड़ाई धेनु पछरे जेमंत वेदाध्ययन छड़ाई आनिबी तेमंत वर्धकी डकाई सजाड़ई दियो नाब बेस्म परी महा मनोरम होइथिबो जे विविध पदार्थ भर्ती करी दियो तई वन रचनाई होइथिबो भूपे कहिबो जे कथा होची ये कहते वृषभ गोड़ाई धेनु पछरे जेमंत जेमिति षंड जेमिति गाई पछरे गोड़ी आसे सेमिति ऋषि वेद पाठ छाड़ी मो पछरे दौड़ी दौड़ी आसबे से निमंते बढ़ई डकाई एक सुंदर नौका प्रस्तुत कर से विभिन्न उपकरण रखी साक्षात जंगल टे कर दियो राजा ताहे कले सुंदर भाव नौका प्रस्तुत है एवं से नौकाटा गोटे जंगल भाया लगिला जंगलर गोटे छद्म रूप तैयारी हो गला 12 जन वेश्या को नहीं जरता यात्रा कला ऋषि श्रृंग निकट नदीर दुई पार्श्व महा अरण्य अच्छी नौकाटी दिन राति द्रुत गति जाई निर्धारित स्थान में पहुंचला काममोहिनी वेश्या माने ऋष्य श्रृंग आश्रम अनति दूर रहिले एवं ऋषि को आकृष्ट करने लता गहल रही सप्तस्वर रे बीणा बजाई संगीत गान आरंभ कले जो ऋषि अच्छा जंगल भितर से ऋषि निकटवर्ती अल्प दूर से बीणा बजाई संगीत गान आरंभ कले वेश्या माने मनरे विचार कले यही भली संगीतर जो माधुर्य मुनि को अनुराग भाव सृष्टि कर कामना जागृत है बिटपिकी मुनि मणि आउजी जे थिले बिटपिक मुनि मणि संभावना कले जे बसाई आसने पुच्छे कहीं तपी गण बस मठ करी कही मठ न कर हे वन प्रदेश एक वृक्ष मूल ध्यानमग्न अवस्था बसी रही था मुनि ऋष्य श्रृंग संगीतर माधुर्य मुनि आखि खुली देखिले एवं आसन रे बसवा को एमान सब कहले मुनि ऋषि श्रृंग आखि खुली देखिले वेश्या मानू एवं कहले आसन रे बसवा मुनि कहते आपण मानकर मठ केउठी से माने गोटे ऋषि बेसरे जाइछन्ती मुनि ऋषि कहते आपण मानकर मठ केउठी हे तपिगण शिव किंबा कृष्ण केउ देवता को आपण माने आराधना करंती की मंत्र आपण माने जानिछन्ती एठी वेश्यागण हसिकी कहउछन्ती जे तुमे बनरे भ्रमण करुछ आमे उपवन रे रहउछ हे ऋषि तमे बनरे भ्रमण करुछ आमे उपवन रे रहउछु बनरे तुमे माने रहउथिबारु तुमे वनवासी आमे बनी उपवन रे रहउथिबारु आमे बनिता तुमे रामायण जप करुछ आमे कामायन जप करुछ आम देवता आम शरीर मध्य अछंती आम देवता आम शरीर मध्य अछंती एही कथा कही शरीर रु वस्त्र बाहर करदेले एवं स्तन्य को देखि ऋषि आश्चर्य हो गले ऋषि आश्चर्य ही कहले मुनि कहते हे महादेव मते कृपा कर काम मोहिनी वेश्या माने मुनि मुहरे चुंबन देले एवं पाचिला कदड़ी और पौड़ पानी पीवा प्रस्तुत है बेलू मुनि कहते आपण मानकर जाति कौन वेश्यागण कहते तमे विप्र आमे हूँ विप्र लब्धा हे ऋषि तमे हूँ विप्र आमे हूँ विप्र लब्धा 8 जातिर नायिका मध्य आमे श्रेष्ठ मुनि कहते हे बटू ब्राह्मण माने आपण माने धन्य वेश्यागण कहते आमर कामशास्त्र निपुणा गुरु बहु दूर रे अछंती कारण जरता वेश्या आसी नाही से नौकार बस सूर्यास्त हेलानी आमे बे मेलानी नौछु मुनि से बड़े देवा पे गले वेश्या कहले आपण बाहुड़ी जातु आमे पुणे आसंता काली आसु मुनि आश्रम को फेरिले एवं तापर ठारू मुनि केवल से स्वप्न रे देखिले से वेश्यागण को खाली स्वप्न रे देखुचंती राति पाइबा कणी सेमानंकर आसीबा पथ को अपेक्षा करछंती चुंबन आलिंगन पाई मुनि विव्रत होई पड़िले कोइलीर मधुर स्वन शुणी मुनि भाविले सेमाने मते डाकुचंती कि जेते कोइली राबुची ये राब शुणी मुनि कहते अरे मत से कौन आसिक डाकिले कि सेमानकर जीवा पथ को अनाई अनाई किछि पथ जाऊ थांती एवं फेरु थांती विलंब कहीं बेगे आस बेल बड़ी गले मिथ्या हेउची से भास बोली बोली प्रांत को से जे गले
ବୃକ୍ଷାରୂଢ଼ି ଆସିବାର ପଥ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। କପିଗଡ଼ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଥା ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲି ଆସିବ ବୋଲି। ବେଶ୍ୟାଗଣ ଲତା ଆଢୁଆଳରେ ରହି ମୁନିଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆମର ଅଧୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବେଶ୍ୟାଗଣ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ମୁନିଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ଆମର ଜରତା ଗୁରୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବେଶ୍ୟାଗଣ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଜରତା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମ କୁଟୀରକୁ ଆସିବା ହଉ। ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧକ ରତିଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ବସ ରତି ଶାସ୍ତ୍ର ତାଠାରୁ ଜାଣିବ, ବିହଳେ ସମ୍ମତ କରି ଚଳିଲେ ସେ ଚବ। ବିକ୍ରମୀ ନୌକାରେ ପ୍ରବଶ ହେବା ଚାହି, ବାରି ଭରି ଝରି ପାଦ ଧୋଇ ତୁମ୍ବ କହିଛେ। ବକ୍କଳ ବୋଲି ପିନ୍ଧାଇ କୌଶେୟ ବସନ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ଭ୍ରମରେ ସିନ୍ଧୁଆ ଶଯ୍ୟା ମାନଜ। ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର କଥାରେ ମୁନି ବିଭୋର ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଛଦ୍ମ ଉପବନ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନାବ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ନାବ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଋଷି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଉପବନ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର କଥାରେ ମୁନି ବିଭୋର ହୋଇ ସେଇ ଛଦ୍ମ ଉପବନକୁ ଗଲେ, ନାବ ଭିତରକୁ। ବେଶ୍ୟାମାନେ ଋଷିଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କଲେ। ଜରତା ବେଶ୍ୟା ମୁନିଙ୍କୁ ବକ୍କଳ ବୋଲି କହି ପାଟୁକା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ବୋଲି କହି ଡୋରିଆ ସେଜରେ ବସେଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଯୁଡାରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ମୁନିଙ୍କୁ କୋଳ କଲେ ଏବଂ ବିପରୀତ ରତି ଆରମ୍ଭ କରି ମୁନିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ। ରତି ସୁଖ ଜାଣିନଥିବା ମୁନିଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, କାରଣ 12 ଜଣ ବେଶ୍ୟା କାମରସରେ ମୁନିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋହିତ କରିଦେଲେ ଯେ ନୌକା ରଥ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲା କଥା ମୁନି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନୌକା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୁନି ଏ କଥା ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୈବର୍ତ୍ତ ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନୌକା ରଥକୁ ଚାଳନା କରି ଚମ୍ପାବତୀପୁରରେ ରାଜା ଲୋମପାଦଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁନି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ସୃଷ୍ଟ ମଞ୍ଚସଜ୍ଜା, ଆଲୋକ ସମ୍ପାଦ ଓ ପରସ୍ପର ସଂଳାପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ଏହି ଛାନ୍ଦଟି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶିବଧନୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମିଥିଳାପୁର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବୈଦେହୀ ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ରଜେ ଅମୂଲ୍ୟ ଚୂଡାମଣି, ବୈଦେହୀ ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ରଜେ ଅମୂଲ୍ୟ ଚୂଡାମଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ନାହିଁ ନୋହିତ ପୁଣି। ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ। ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଅତୀତରେ ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେନି। କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର ସତୀକୂଳ ଲଲାମ ହଉତା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମିଥିଳାପୁରରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସୁଥିବାର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ନରନାରୀଗଣ। ସୀତା ଦେବୀ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜନକଙ୍କର ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୁଳୀନ ରାଜାମାନେ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ନିମନ୍ତେ ଉପଗତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରାଜା ଜନକ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ଏ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର। ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଡକା ଅସୁରୁଣୀକୁ ବିନାଶ କରି ମୋ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଚରଣ ରଖି ଗୌତମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ପାଷାଣ ରୂପରୁ ତାରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗର ସହିତ ଏମାନେ ଶିବଧନୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜନକ କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳ କୁମାର ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ କଣ ହେବ? ବରି ଗଲେ ମୁନି ତ୍ୱରିତ ଦଶରଥ ବେନିସୁତ, ବନେ ତାଡକା ବିନାଶୀ ରଖି ମୋ ଜାଗ। ବିନ୍ୟସ୍ତ କରି ଚରଣ ଗୌତମ ନାରୀ ତାରଣ, ଶିବ ଚାପ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ଉଦ୍ବେଗ। ବୋଇଲେ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳ କୁମାରେ କିଏ ହେବ ଏହାଙ୍କ ହେତୁ? ଜନକ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସିଂହର ବଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ହଉଛି ଏଇ ଧନୁ। ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପରା ଏମାନେ ଭୟ କରିଗଲେଣି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା,
ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ହଉଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ। ସେ ହାତୀକୁ ଉଡେଇ ନେଇପାରେ, ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଭର୍ତ୍ତିଆ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସିଲେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏମାନେ ଧନୁକୁ ଦେଖି ଭୟ ପାଇଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବ ଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରିବେ। ଏ କଥା ଦୃଢତାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଜନକ କହିଲେ, ବାଣାସୁର କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ହସ୍ତରେ ଏଇ ଧନୁକୁ ଟେକି ବି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ବିଛା କଙ୍କଡା ଭଳି ତାଙ୍କର ହାତ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏତ ବେଶୀ, ମାତ୍ର ପରାକ୍ରମ ନାହିଁ। ନାଗ ବିନା ଏ ପୃଥିବୀକୁ କେହି ବି ଧାରଣ କରିପାରିବେ କି? ଜନକ ସେଠି କହିଲେ, ଅତୀତରେ ରାବଣ ଏ ଧନୁକୁ ଦେଖି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଅତୀତରେ ରାବଣ ଏ ଧନୁକୁ ଦେଖି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ରାବଣ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପରେ ବାଳି ଓ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁ ହେଇ ବଳହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜନକ କହିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଗଣେଶ ଓ ଲବଣ ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ରାଜା ମାନେ ତେଜ ଦେଖାଇ ମଳିନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ହେ ରାଜନ ଜନକ, ଅବୋଧ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶିବଧନୁକୁ ଏଠାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟରେ କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ଜନକ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜସଭାରେ ବସେଇଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଦରବାରରେ ଥିଲେ ବିଦର୍ଭ ରାଜା, କର୍ଣ୍ଣାଟ, ଭୋଜ, କଳିଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗ, ଚୋଡଙ୍ଗ, ମଗଧ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ମରହଟ୍ଟା, କୁନ୍ତଳ, କେରଳ, ଚୋଳ, ସିନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳ, ଏଇ ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କରୁ ରାଜାମାନେ ଆସି ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜନକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନରପତି ଗଣ, ଜନକ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ, ହେ ନରପତି ଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଧନୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶିବଧନୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ଶିବଧନୁକୁ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବି। ଏବେ ଦଶରଥ ସୁତେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବଳାଇ ସ୍ନେହ, ବୋଇଲେ ଆଣିବା ଯେ ଚାପ, ବଦନ୍ତେ ଅଣାଅ କହେ ନୃପ କଳାପ। ରାଜା ମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ପରେ ବଳଶାଳୀ ବୀରମାନେ ଶିବଧନୁ ଥିବା ପେଡିକୁ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆଣିଲେ। ଜନକ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ତେଜ ରହିଛି। ଆମେ ହେଲୁ ବିଦେହ ରାଜପୁରକ ବଣିକ। ଧନ ରୂପକ କଷଟି ପଥରରେ ଆପଣଙ୍କ ବଳ ରୂପକ ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ କଷିଲି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବୀର ତେଜିଆ ନେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କନ୍ୟା ରୂପକ ରତ୍ନକୁ ଯୋଡ଼ିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଶକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋର କନ୍ୟା ସୀତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମାନେ ଧନୁପେଡି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ। କେଉଁ କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ଏକତ୍ର ହୋଇଛି ଭାବି ରାଜା ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ। ଜନକ ସେଇଠି ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ଆକୁଳ କୂଳେ ଭାସିଲେ ଭୂମିପ କୂଳେ, ଭାସିଲେ ଜନକ ଗ୍ରମ ଶ୍ରୀରାମ ବେଗେ, ବତାଇ ସୁମିତ୍ରା ବତ୍ସ ନାହିଁ ସୁମିତ୍ରାର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନମ୍ରେ ଧଇଲେ ବାଛିବେ ଚାପେ ଓଳଗେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନେତ୍ରରୁ ଜାଣି ବାହାରିଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଣି। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ଆକୁଳତା ଜଳରେ ରାଜା ମାନେ ଯେମିତି ଭାସିଲେ। ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ତୁମେ ଯାଇ ଧନୁ ଧାରଣ କର। ଶ୍ରୀରାମ ଗରୁଡ ରୂପରେ ପେଡି ରୂପକ ଗାତରୁ ଧନୁ ରୂପକ ସାପକୁ ଭିଡି ଆଣିଲେ। ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାଦେବଙ୍କ ଧନୁକୁ ରାମ ଅକ୍ଲେଶରେ ଧାରଣ କଲେ। ଜନକ ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହେଲେ। ଏଇଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜନକ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଳାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ନାଟକ ମଞ୍ଚାୟନ କରାଯାଏ, ତେବେ ମୁଖ ପ୍ରତିମୁଖ ସନ୍ଧିରେ ନାଟକୀୟ ଗତି ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ଭସନ୍ଧି ବା ନାଟକର କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଛି, ଯାହା କାହାଣୀର ମୋଡ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଗତି କରିଛି। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜସଭା। ଆପଣ ମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜସଭା। ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ, ଜାବାଳ, ବାମଦେବ, କଶ୍ୟପ, ସୁମନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଦଶରଥ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ଦଶରଥ ମୋର ମନୋରଥ, ମଣ୍ଡାଇବି ରାଜଧାନୀ, ବୀର ବୃନ୍ଦରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ବସୁ ନୃପ ପଦେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଦଶରଥ କହିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୃପଦରେ ବସୁ, ନୃପ ପଦରେ ବସୁ, ରାଜସିଂହାସନରେ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହଉ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପୁତ୍ର ସମକକ୍ଷ କିଏ ହବ? ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଋଷି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରେ
ऋषि माने मग्न चित्तरे शुभ लग्न बुझिले जन्म बृहस्पति लग्न थिबारु तांकर राजखर त्रिखर तिखकर कन खक 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 भो देव त्रिपुर हर हर शंकर षोल पाणी जेतेले अयोध्यार नर नारी माने जाइछन्ति पाणी आनिया पई जेतेले सुनले रामचंद्र अभिषिक्त हेबे सेतेले तांकर कळसी खसी पडिला ठटंग ठटंग ठंग ठटटंग ठटंग से पहाचरे ठंग ठंग हेकी केमिति भाबरे चलीगला अति चमत्कार वर्णना अन्य काव्य मानकर सब रहिछि अयोध्यार राउत माहुंत रथी पदाती मनरे विचार कले जे रामचंद्र सिंहासन रे बसिले आमर शक्ति द्विगुणित होइजिबो भाट केळा भिक्षुक माने विचार कले आमको आहुरी बहुत भिक्षावृत्ति करबा पड़िबो नाही ब्राह्मण कुल भाविले आमे बहुत धन लाभ करी जाज्ञिक हेबा अपूज्य देवता चिंता कले आमे एणिके पूजा प्राप्त हेबा आनंद उल्लास रे अयोध्यावासी मग्न थिबा बेले रामचंद्र राजा हेबा संवाद मंथरा बजार रे शुणिला मंथरा बजार रे शुणिला जे रामचंद्र राज सिंहासन रे अभिषिक्त हेबे एवं तत्क्षणात नगर को आसी लोतक भरा चक्षुरे कैकेयी आगरे वृक्ष काटिला प्राय पड़ीगला गछ को काटी दे पड़ी जाए मंथरा आसिक पड़ीगला विपणी रे शुणी राम राजा बाणी बाहुडे मंथरा तोरा बारी भरी अच्छी नयन जुगले गोले प्राण थिला परा वृक्ष काटिला प्राय विपत्ति तो ता अग्रत हुए मंथरा कहला अरे तू बड़ सौभाग्यवती बोलौचु परा कैकेयी की कहूची तू बड़ सौभाग्यवती बोलौचु परा एबे तोर गर्भ सब भग्न हैला तोर शरीर कौन हुए तू जानु किंतु मो शरीर तो विष घारिला पर लागुच तो पु विवेकी धार्मिक तापर सुंदर कही संसार अछंती जहार बाटुली वज्र ठारू अधिक शक्तिशाली तार बाण कथा कहवा कौन अधिक वर्णना करिवि तू कहि पारु से बयस रे छोट मात्र ता ठीक नुहे तो पुत्र जगत रे प्रसिद्ध बलिष्ठ असुर माने अग्रज हेले मध्य कनिष्ठ भ्रता देवता स्वर्ग रे राजा हेले तेरे प्रकृति रे तोर जदि बुद्धि सुद्धि किछि अछि राजा को मनेई तो पुत्र को राज सिंहासन अभिषिक्त करिवार शीघ्र व्यवस्था करूनु काहेकि मंथरा रे होली कुट बुद्धि रे कैकेयी विचलित होई पड़छन्ति निस्तेज होई लोतक पूर्ण आखि करी मुह पोती बसी रहिले कैकेयी राजा दशरथ जेतेबेले कैकेयींकर अंतपुर को आसंती कैकेयींकर अवस्था देखी विचलित हेले एवं कैकेयी को कहले बंधुरे बोली संबोधन कर डाकिले कैकेयी को चिबुक धरी कहले बरद होइला प्राय स्वप्न रे बसी नटेकिला मता बारे मते तू चाहा बंधु देवी मु मागिबु चाहा तू जहा मागिबु हे गोरा हे गोरी प्रणयिनी बिना दूसरे अभिमान काहे करुचु तू मते चाहा तू जहा मागिबु मु ता देवी बोलू नरपति बोइला युवती 3 बार सत्य कले ब्रुकासुर ताहा कर निजे सिरे जथा हेला हरि बोले विधि कले नृपति विश्व मोहिनी नारी प्रीति कैकेयी कले सत्य कर राजा दशरथ सत्य कले तुम्हें संबरासुर सह युद्ध कला बेले मु स्त्री हेले मध्य तुम रथ चलाइली तुम्हें जेतेबेले संबरासुर सहित युद्ध करुतल सेतेबेले मु स्त्री हेकि भी तुम रथ चलाइली तुमर कौन से कथा मने नहीं सत्य करी कहितलो तुमे सारथी सुत होई मते तोष करिछ तम सुत राजन हेबो पिलांक धूली खेल परी तम सत्य वृथा हैला ता छड़ राम राजा हेबा उचित नुहे कारण से पृथ्वीर जामाता राम एथि पे राजा हेबा उचित नुह से होचंदी पृथ्वीर जामाता से 14 वर्ष वनगमन करू और मो पुत्र भरत अयोध्यार राज सिंहासन रे अभिषिक्त हो बिहिली सत्य सुद होई तोसिलु तो सुत हेबो राजन बाल बालुका खेल विधि तो आनतुंभ बोले वसुधापति पद रामे उचित नुहे जे जामाता तार बहे नरु दिन 14 वर्ष पुत्र राजा हेउ मोर बामा वचन शुणी विज्ञान से ज्ञान कहे बाणी कैकेयी विज्ञ श्रीराम को इत्यवसर रे डकई पठेले एवं कहिले कैकेयी कहउछन हे साधु रामचंद्र को डकई पठेले एवं कहउछन हे साधु तुमे पिता सत्य वचन को पालन करिवो कि नहीं जो वंश रे भगीरथ जन्म होई पितृलोक को उद्धार करथिले तुमे सेही वंश रे परा जन्म होइछ राम कहउछन कोन विषय तो कुह कैकेयी कहउछ तुमे वन को जीव एवं भरत कुशल रे अयोध्या रे राजा भाव अभिषिक्त हेबो एही समय रे मंथरा रामचंद्रंकर तपस्वी वेश पाई आवश्यक जो रुद्राक्ष माली गैरिक वसन भस्म इत्यादि पहुंचेला रामचंद्र
ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଲାଗି 14 ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଏକ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ରଖି କୈକେୟୀ ଆଣିଲେ। 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ରଖି କୈକେୟୀ ଆଣିଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ବଧୂ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିପିନରେ ପିନ ଉରଜା ପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ନ ମାଗିବୁ। ବିପିନରେ ପିନ ଉରଜା ପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ନ ମାଗିବୁ। ବେନି ସହୋଦର ମଧ୍ୟରେ ଆଦର ବିପଥରେ କରିଥିବୁ। ବାଷ୍ପେ ଚିନ୍ତିଲା ଉର ବାଣୀ ନ ସ୍ଫୁରେ କଣ୍ଠୁ ତାଙ୍କର। କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମା ସୀତା, ଅରଣ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ଦେଖି ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗମ ପଥରେ ଗଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଝିରେ ହିଁ ରହିବୁ। ଏ କଥା କହି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି, ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ପୁତ୍ରେ ସେବି ଥିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଜାଣି। ବିନିଦ୍ରେ ସର୍ବେ ସର୍ବରିକି ହରିବୁ ହୋଇ ଧରୁସର ପାଣି। ବଧୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ବଡ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ପୁଙ୍ଗେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମାତା ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ, ପୁଅରେ ବଡ ଭାଇ ରାମଙ୍କ ମନ ଜାଣି ସେବା କରୁଥିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ରହି ଧନୁଷର ଜଗି ରହିଥିବୁ। ଧନୁଷର ଧରି ଜଗିବୁ। ବଧୁ ସୀତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ବଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସାବଧାନରେ ଚଳିବୁ ବାପା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂଳାପ ଭରି ରହିଛି କାବ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଛାନ୍ଦରେ। ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ଛାନ୍ଦରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜାକୁ ନେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଦୃଶ୍ୟ। ସୀତାଙ୍କର ମନୋବୋଧ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ଓ ସୀତା। ରାମ କହୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ, ହେ ନେତ୍ର ସୁହାସିନୀ ସୀତେ, ତମ ତରଳ ନେତ୍ର ପକାଇ ଦେଖ ଉତ୍ତମ ଜାତିର ମାଳତୀ କେମିତି କୁସୁମବତୀ ହୋଇଛି। ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡିକୁ ବଗ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କେମିତି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ହେ ସୀତେ, ବଣରେ ବନ୍ଧୁର ପଥକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଦ ପକେଇ ଚାଲ। ତମ ପାଦର ବଳାଧ୍ୱନି ପରି ଝିଙ୍କାରୀର ଶବ୍ଦ ପ୍ରବଳ ହଉଛି। ହେ ବତି ପ୍ରଜାପତି କେମିତି ବିହାର କରୁଛି। ହେ ସୀତେ, ବହୁତ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ମଲ୍ଲି ଫୁଳ ଫୁଟିଛି। ଏ ଅରଣ୍ୟ ବକୁଳ ବନରେ ବକୁଳ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଭ୍ରମର ମାନେ ଫୁଲରେ ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ପ ମାନେ ଗନ୍ଧସାର ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। ହେ ସୀତେ, ତମ ପାଦକୁ ବଥା ଲାଗିବଣି, ତମ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହବଣି, ତମେ ଟିକେ ବସି ପଡ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଯାନ ଉପରେ ବସେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୀତେ, ମାଛ ମାନଙ୍କର ବିହାର ସ୍ଥାନ କୋଉଟା? କାଉ ଦ୍ୱାରା କିଏ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଏ? ରାତ୍ରି ପ୍ରକାଶିଥିଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଶିବଙ୍କ ନେତ୍ରାନଳରେ କିଏ ଜଳିଗଲା? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୋଳରେ କିଏ ସର୍ବଦା ଶୋଭା ପାଉଥାଏ? ସଂସାରରେ ପରର ଉପକାର କିଏ କରୁଛି? ଜଗତରେ କେଉଁ ବାନରର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଗଣନା କଲେ ଗ୍ରହର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ସଖୀ କନ୍ୟାକୁ କଣ କହିଥାଏ? ଏ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କିଏ? ଯବନ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ରାଜା ମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ପାଆନ୍ତି? ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ କାହାର ପୁତ୍ର? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ନାୟିକା କାମୁକ ପୁରୁଷ ଠାରେ ସକାଳ ସମୟରେ କଣ କରେ? ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅଟେ? ଅଥର୍ବ ଯଜୁର ସାମକୁ ଛାଡି ଆଉ କଣ ବେଦ ରହିଲା? ବସନ୍ତ କାଳରେ ବିରୋହୀ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ବନ ପିକ ଋତ ମାର ବୋଲେ ବହି ଦେଇ ବିଶେଷ ତୋଷ ଚୁମ୍ବନ ଆଲିଙ୍ଗନ ବିହିଜେ। ବନ ପିକ ଋତୁ ମାର ଅନ୍ତର୍ଲିକ ଅନୁସାରେ ରମା ତରୁ କପି ନବ ନର ପୀର କରା ରୁର ତର ମାର ଥିବ ମାନ ତପିରୁକ। ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଏଇଭଳି ସମଗ୍ର ଛାନ୍ଦରେ ଅନ୍ତର୍ଲିପି ଆଉ ବହିର୍ଲିପି ଅନୁସାରେ ସଂଳାପ ମାନେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ରାମ ଏବଂ ସୀତା। ହେ ସୀତେ, ତମେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। ତମର ମନୋହର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିରସ ଭାବକୁ ଦୂର କର। ସୀତା ମୁହଁ ଉଠେଇ କହୁଛନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲେ ତମେ ରାଜା ହେବା କଥା ନା? ରାତି ପାଇଲେ ତମେ ରାଜା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଧି କଣ କଲା? ଯେମିତି ଅଳକା ଭୁବନ ଛଡାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନରେ ବୁଲେଇଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଛଡାଇ ସର୍ପ ସେଜରେ ଶୁଆଇଲା, ସେମିତି ଆମ କପାଳରେ ରାଜସୁଖ ଛଡାଇ ବନବାସ କରାଇଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣି କହିଲେ, ଶୁଣ ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ସୀତା ମୋର, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ଏକାନ୍ତରେ କେଳି କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନରେ ବୁଲାଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିହାର କରିବା ପାଇଁ
एकांतरे विष्णु सागर मध्य सर्प सज्जार शयन कराइले सेमिति ए बनाड़ी आम दुही को नाना रंगरे केली करने विधाता पठेइछन्ति। ए प्रिया मनरे विचार कर रसिक रसिकार एथिरु बड़ी किछि आनंद अछि कि ए बड़ी विभिन्न मनोबोधकारी वार्तालाप चित्रकूट केली शेष करिसन्ति कवि। राम और सीता प्रभुरे वास्तव में प्रेम मदरे विहलित हो जाइछन्ति। हस्ती और हस्तिनी तो अरण्य बुलाबुली करी गछ डाल मान भांगी निर्भय विहार करुछन्ति। सेमिति राम सीता मध्य आनंद मनरे शिलाखंड उपरे बसिछन्ति। इत्यवसर रे एई भली गोटे आनंद मुखर अवस्था भितरे आसिकी पहुंची जाइछि शूर्पणखा। शूर्पणखा नामक राक्षसी मन को बुलिबा को आछि। गछ उहाड़े रही राम सीता को देखि आनंदित हो जाइछि। रामचंद्र को देखि विमोहित होइछि एवं भाबुछि एई जो श्रेष्ठ पुरुष मोर पति हुअंतनि। शूर्पणखा भाबुछि एई जो एते सुंदर युवक ये मोर पति हुअंतनि। दिवारात्र घर मध्य रही आनंद रति कर समय बिताई दियंती। रामचंद्र को प्राप्त हेबा पई शूर्पणखा विभिन्न कथा भाबिछि। तापर वृक्ष आढ़ुआळरू शूर्पणखा नाकपुड़ा फुलई गछ आड़ू बाहरिछि। शूर्पणखार ओष्ठरू पानपिक बही पड़ुଥାଏ। अद्भुत रूप दिशुଥିବା शूर्पणखा रामचंद्र सीता निकट को आसिला। शूर्पणखा कहूछि हे सुंदर पुरुष तुमे बनवासी कहीं हेल देहरे कहीं तुमे भस्म बोलिच मुंडरे जटा कहीं बांधिच क्षत्रिय मान धनुषर कहीं धरिच ये सबूर कारण मते कही मोर संदेह मोचन कर। शूर्पणखा पचार बधु ए संगे घेनिच रसिक पड़े बधुच मृग गंडक पितृ तोषणे वीर सकल प्रकाशी बने आसिबा वीरस भावे भासती शुणे जुबा बसीभूत होई तब सभा को चाई बसीबा को तुम कले आसीछि मई। शूर्पणखा कहूछि रसिक पणरे ए बधुटी भी सांगरे आनिच ए कौ झियो को तुम धरिकी आसछ। पितृपुरुष को संतुष्ट करने पाई मृग गंडा पशु को तुम बध करुच शीघ्र प्रकाश कर कहीं आस। रामचंद्र वन को आसबार सकल वृत्तांत प्रकाश कर शूर्पणखा अति विरस मन रामचंद्र को कही हे युवक तुम शोभा को देखी मु बसीभूत होइछि। तुम कोଳରେ मु बसिया को इच्छा प्रकाश करुछि। भुजबंधन आलिंगन 64 बंध प्रदान पूर्वक मु तुमको सुख प्रदान करी। मु विश्रवा ऋषिंकर कन्या उत्तम जाति मो भ्राता 14 भुवन राजा ए वार्ता पाइले से अत्यंत खुशी हो। कवि सम्राट उपेन्द्र बंधु चमत्कार भाव वर्णना कर समय ना एक आलोचना करने। तुम स्वर्गर नंदन कानन विहार कर विधाता तुम कपाल लिखी तुम्हें जो कामिनी संगे रति क्रीड़ा इच्छा प्रकाश करुच मुझे मूर्ति धारण करी। तमें जहां को धरिकी बुलुच बसीच मुझे मूर्ति धारण करी। रामचंद्र कहले हे रामावर मु एक पत्नी व्रत ग्रहण करिछि। तोर उच्च वंशर जन्मजात राजार भौणी कामुकी परी आचरण करिवे तो पक्षर जमा भल नुह। विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखाई शूर्पणखा रामचंद्र को वश करने चाहे। रामचंद्र कहते जदि तू चाहूचु तेरे मोर सान भाई लक्ष्मण ता भली सुंदर ए मनुष्य मान भीतर कहीं ना प्रति तू आसक्त होनु मोर आज्ञा पाई से निश्चय स्वीकार करेंगे सी तोर पति हम जेहेतु तार स्त्री ना तो कथार से सम्मति निश्चय प्रकाश करेंगे। रामचंद्र शिलेषपूर्ण एक पत्र नहीं शूर्पणखा हाथ में देले। बढ़ाऊ हस्त सीतार नाश आशारे बिही लेखिदेले ताको भाषा श्रेष्ठरे बाबू नाक श्री दान योग्य जोशा को बिहर कानन कर आलिंगन को बैदेही दासी एकी घेनी होइब विधि रे इंद्र प्रशंसा तुम्हें पाइब। शूर्पणखा बुझिला स्वर्ग संपद को योग्य नारी यह कोल कर सहित अरण्य विहार कर सी यही कथा चिठी बुझिला। लक्ष्मण बड़ भाई प्रकृत अर्थ बुझिले बाबूरे ये कामिनीर नासा सिरी छेदन या योग्य आलिंगन नकरी यार कान को विशेष भाव में हरण कर बाबू नाक श्री दान योग्य जोशा को बिहर कान नकर आलिंगन। बड़ भाई द्व्यर्थबोधक पत्र पढ़ी लक्ष्मण शूर्पणखार नाक और कान काटिदेला। शूर्पणखा भयंकर भाव में गड़ी कर वनभूमि कंपेदेला। तापर शूर्पणखा लंकार प्रवेश करिछि सेही नाकरू रक्त बही जाउछि। एही विभत्स रूप में रावण आगे सब कथा कही। रावण से विरक्त अत्यंत उच्च स्वर कहला तते दंड देला किए
तू मोर भौणी बोली संसार किए न जाने इंद्र महादेव वासुकी एभली कार्य करवा निश्चय संभव नुहे ये विभिन्न प्रकार कथोपकथन रे समग्र काव्य आगको आगको गति करिछि। छद्म बेशरे रावण सीता को चोरी करवा हनुमान अयोध्या गमन राम द्वारा रावण वध श्रीराम अयोध्या प्रतिवर्तन राज्याभिषेक प्रभृति को नहीं ये कहानी उपसंहार रही। नाटकर मुखसंधि जमीती रावण कुंभकर्ण विभीषण शूर्पणखा चरित्र नाटक आविर्भाव घटी वास्तव में उपेन्द्र अनन्य शैली मुनि ऋष्यशृंग आविर्भाव दशरथ कन्या शांता को विवाह दशरथंकर कन्या शांता को विवाह करथिले सेही ऋष्यशृंग दशरथ कन्या शांता को विवाह करवा यज्ञ चरु खाई कौशल्या कैकेयी सुमित्रांकर गर्भधारण करवा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म वृत्तांत ठारू आरंभ करी रावण वध राम राज्याभिषेक ये समस्त कथा यही भितर रही। काव्य तार भाषा विन्यास शाब्दिक वैभव नाटक उद्घोषणा प्रभृति संपूर्ण काव्य गोटे मंचायन अत्यंत उपयुक्त। यही काव्य विभिन्न प्रकार घटी घटना मान गोटे द्वंद्व संघात कथावस्तु को नहीं गतिशील होती। साधारणतः जो कथावस्तु द्वंद्व सम्मिलित होता है ता दर्शकों को अधिक हृदयग्राही कराए। मंथरार प्रश्न रे कैकेयी चिंता चेतनार जो मोड़ सृष्टि होती एवं नाटक रे जो द्वंद्वर बीजवपन घटी शेष गोटे पक्षर पराजय होती अन्य पक्षर विजय ध्वजा वैजयंत्र ध्वजा उड़ी ताकि वास्तविक नाटकीयता। नाटकर दुईटा प्रांत गोटे मुख संधि निर्वहन संधि जाए ता भीतर नाटकर विभव गुड़िकर संरचना और संस्थापना गोटे चरित्र सहित अन्य एक चरित्र जो समन्वय अति चमत्कार भाव में वर्णना कर दृष्टि विचार कले वैदेश विलास काव्य एक व्यतिक्रम। यही काव्य विवरणात्मक शैली रे यथेष्ट प्रयोग थिले मध्य नाटक उपयोगी प्रभृति प्रयोग रे काव्यटी अति सुंदर औचित्य बोधरे यथेष्ट परिपूर्णता लाभ करिछि। तेणु वैदेश विलास काव्य को आम नाट्यमंच रे प्रदर्शित है निश्चित भाव में दर्शक अनुभव करेंगे। एति कही मोर वक्तव्य शेष करुछि। बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने मते धैर्य सहित शुणिछन। नमस्कार। ना बहुत सुंदर उपस्थापन बहुत बहुत धन्यवाद। चमत्कार उपस्थापन राजीव बाबू आपन सबुठारु मते बहुत भल लागिला। आपण नाट्य संधि उपरे जो आलोकपात कले मुख संधि प्रतिमुख संधि गर्भ संधि विमर्श संधि निर्वाण संधि एटा समस्त नाट्य प्रेमी खाली नुहे साहित्य प्रेमी समस्ते जानिबा दरकार। आ मोर गोटे विशेष अनुरोध राजीव बाबू को जे राजीव बाबू नाट्य प्रेमी नाटक करुछंती एवं तांकर स्वस्ति नाटक नाट्य साहित्य नाटक एवं साहित्यानुष्ठान जो अछि एई वैदेहिश विलासर गोटे अंश को से निजे अभिनय करी से ताको नाट्य रूप दबा निहाती भाव में मु चाहिए। कारण मो आखि आगे वैदेहिश विलास कविता नुहे स्वयं राजीव पाणी गोटे अभिनेता हुई सेठी अभिनय कला भलिया लागुला। तेणु सेटा जेमती आमे समस्ते आज जेमती आमे अनुभव कला उपभोग कला तांकर उपस्थापन को आमे से नाटक को भी जेमती उपभोग करिबा आहुरी भंजंकर वैदेहिश विलास आहुरी आम मूर्तिमंत हो आहुरी मर्मस्पर्शी हो आहुरी हृदयग्राही हो। तेणु वर्तमान मु आजिकार सभापति डॉक्टर पंडा को अनुरोध करी से तांकर कार्य तुलेबे। डॉक्टर उमाकांत पंडा महोदय। नमस्कार। संयोजिका डॉक्टर किशोरी दास आजिर मुख्य वक्ता राजीव पाणी डॉक्टर बुद्धेश्वर षडंगी भवेश भाई चंद्रध्वज माझी टिकेलाल त्रिपाठी किशोरी मोहन कर एवं आमर समस्तंकर पूज्य मीनकेतन पाठी महोदय आज जो आलोचना चक्रटी है सुंदर भाव रे उपनिषद कहे नहीं बंध्या सरस्वती सरस्वती जे साधना करी तांकर वक्तव्य तांकर वाणी ये सब सरस सुंदर होता ओडिया भाषा साहित्य को नहीं करी राजीव पाणी महोदय चर्चा गीति ठारू आरंभ करी गीति जुग रीति जुग एक समन्वय को नहीं करी जो वक्तव्य प्रदान कले आपण माने जानिथिबे गीति जुग कविता रे जतबे
आपण माने आलोचना करूचंती शारदा दासंकर कथा जगन्नाथ दासंकर कथा आजिर आलोचना चक्रटी सफल होईछि मु या पर विशेष वक्तव्य रखिबा उचित नुहे तेणु कार्यक्रम सफल रूपायन पाई आपण मानक समस्त धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर पंडा रीति जुग एवं भंज केही काहाकू छाड़ी तांकर उपस्थिति तांकर अस्मिता को जाहिर करि परिबे नहीं आज मध्य रीतिजुगीय संस्कृति रे साहित्य रे आमे आम रुचि रखिछु कारण सेटा आम संस्कृति आम साहित्यर परिभाषा तेणु भविष्य रे आमे चाहिबू राजीव बाबू कठारु आहुरी आहुरी सुनिबा पई एवं भंजंग ऊपर गोटे वर्कशॉप करबा लागि चाहिबू हमर बैशाखी साहित्य संसद तरफ रु आउ भंजंगर कृत जो बही गुड़ाक अच्छी जो पुस्तक गुड़िक अच्छी ता उपरे आम परवर्ती पर्याय आलोचना करबा आउ किछि मास गला परे तापरे वर्तमान मु काहेकि ना एटा गोटे दिग हला तांकर साहित्य कृति तांकर अलंकार प्रदक्षिण इत्यादि इत्यादि उपरे आम करि परिबा वर्तमान मु अनुरोध करिवि शेष पर्याय हमर सानो भाई अध्यापक चंद्रध्वज माझी को से शेष पर्याय को आसिबे धन्यवाद निवेदन करिबे बैशाखी साहित्य संसदर अपूर्व अति चमत्कार ढंगरे राजीव बाबू तांकर वक्तव्य प्रदान कले सते जेमिति कि मोते लागुथिला जे सिविक सेंटर रे बसी मु वैदेहीश विलासर नाटक को मु देखुची एवं स्वयं राजीव बाबू सेही नाटकर मुख्य चरित्र रूपे मो सम्मुख रे दंडाय हला बोली मते उपलब्धि होउथिला शत शत नमस्कार राजीव बाबू आ अति चमत्कार ढंगरे आज वैदेहीश विलास पर एक क्लिष्ट साहित्य कृति को आपण सरल बोधगम्य भाव रे समस्तंकर सामने उपस्थापित करिथिबारु बैशाखी साहित्य संसद तरफ रु आपण कोटि कोटि नमस्कार एवं धन्यवाद एमती सर्वदा आपणकर विजय यात्रा चली थाउ साहित्यर साधना चली थाउ माता सरस्वतींकर आशीर्वाद आपणकर शिर उपरे थाउ ए भाषा एवं साहित्यर उत्तरोत्तर उन्नति हो एवं धन्यवाद देवी डॉक्टर बुधेश्वर षडंगी को धन्यवाद देवी डॉक्टर उमाकांत पंडा को एवं प्रोफेसर भवेश चंद्र साहू जी की कार्यक्रम आज मुखबंध को उपक्रम करथिले एवं विशेष भाव रे मु किशोरी अपा को धन्यवाद देवी जे तांकरी मार्गदर्शन रे एते बड़ एवं सभा शेष आजिका जो साहित्य से माने सबुठारु चिरनमस्य कारण तांको बिना ए साहित्य चर्चा अधूरा डॉक्टर मीनकेतन पाठी कवि शर्मिष्ठा कवि किशोरी मोहन दास एवं आहुरी अनेक डॉक्टर शांत पाणी एवं समस्त श्रुति बंधु को एवं साहित्यिक बंधु मान को शत नमस्कार धन्यवाद दूची एवं आगकू ए साहित्य आहुरी उन्नति हो जय भारत जय श्री नमस्कार धन्यवाद वर्तमान मु अनुरोध करूची मोर साना भाई डॉक्टर षडंगी को अरे राजीव बाबू आपण माने अनुभव करि पारलेनी मु तो गोटे काव्य तत्वर बेता तते देखिले कैकेयी जेते बेले कहउचंती सुमित्रा जेते बेले रामचंद्रन को कहउचंती राजीव बाबू सेते बेले कांदी पकेला पे तांगा आखि छळ छळ जाय माने नाटवा लोक तो मो भाई बुझिलो बुधेश्वर मो भाई तो नाटुआ राजीव एते चमत्कार सुंदर राजीव तुमको जेमिति हो वैदेहीश विलास नाटक करबा को पड़िबो नहले ही नस्ता करबी नहीं सतरे जेते बेले तो मु देखि छी मोर मैत्र अछंती
ମୁଁ ତ ଚରିତ୍ର କିଏ କଣ ହଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ବି କହିଲି ଯେ ରାଜୀବ ବାବୁ ଆଉ ଭାବାବେଶ ହେଇ ଏଟା ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ନା ଯାହା ହଉ ନା ପୁଣି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୂର୍ପଣଖା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ଉପାଖ୍ୟାନ ଆସିଗଲା, ଶୂର୍ପଣଖା ଉପାଖ୍ୟାନ ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ହିଁ ନାଟକର ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଅଛି ନାଟ୍ୟାଙ୍ଗ। ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷଣ କଣ ହଉଛି। ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନାଟକରେ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯିଏ କହୁଛି ନାଟ୍ୟାଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ହାବ ଭାବ ହିଁ କହିଦେବ ସେ କଣ ଚାହୁଁଛି। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପଢିଲି, ଆଗରୁ ତ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ପଢା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବୈଦେହୀ ବିଳାସକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କାବ୍ୟକୁ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ବୈଦେହୀ ବିଳାସ ଯଦି ଜଣେ ପଢିବ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କ କାବ୍ୟ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍, ଆଉ କୌଣସି କାବ୍ୟ ପଢିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର 19 ସର୍ଗରେ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା, 17 ସର୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସିଏ ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ଥରେ ଯଦି ଯିଏ ପଢିଛି, ଆମେ ଏ କାଳିଦାସ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଇଏ ସେମିତି ବୈଦେହୀ ବିଳାସ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଶବ୍ଦର ଘନଘଟା ଯେମିତି, ରସର ଘନଘଟା ସେମିତି। ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚସନ୍ଧି, ପଞ୍ଚସନ୍ଧିରେ ସବୁ ନାଟକ ଅଛି, ସେ ଭାରତୀୟ ନାଟକ ହଉ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକ ହଉ, ପଞ୍ଚସନ୍ଧି ରହିବ। ଆରମ୍ଭ ହବ, ତାକୁ ଯୋଡା ଯିବ, କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଅବତରଣ ହବ, ଏବଂ ଶେଷରେ ମିଳନ ହଉ ବା ଆମର ଇଏ ହଉ। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ବାବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକ ମିଳନାତ୍ମକ ନାଟକ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ରସାନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହବ ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ହବ ଯେହେତୁ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ଦଶାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ରସ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କବିରାଜ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୋଟେ କହିଲେ ରସ ବିଷୟରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କରୁଣାନ୍ତ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ରସ ଗୋଟିଏ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭୟାନକ ହଉ, ବୀର ରସ ହଉ, ଶୃଙ୍ଗାର ହଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ରସ ହଉ, ହାସ୍ୟ ରସ ହଉ, ହାସ୍ୟ ରସ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ଭୟାନକ ରସ ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଭୃତି ରସ, ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ଯିଏ, ତା ପାଇଁ ତ ଏକ ରସୋବୈ ସହ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ, ସେଇଟା ବିୟୋଗାନ୍ତକ ହବ କି ମିଳନାନ୍ତକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବେଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବିୟୋଗାତ୍ମକ କରୁନି କାହିଁକି ନା, ନାଟକଟା ଯେତେବେଳେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଯୋଡି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପାତତଃ ଆପଣ ଯୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭାରତୀୟ ନାଟକ ଆମର ଶେଷ ବେଳକୁ ଯେକୌଣସି ଲୌକିକ ଦଶାର ଆନନ୍ଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଳନାନ୍ତକ ନାଟକ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରସାନନ୍ଦର ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଡି ଜାଡିକି ଜବରଦସ୍ତ ଯଦି ମିଳନ କରିଦେଏ ନା, ସେଟା ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଦରକାର ଠିକ ଅନୁସାରେ ଯେ କିଛି କିଛି ବିରହ ବଡ ବି ନା ଦରକାର। ବଡ କଥା ନାନୀ ହେଲା, ଦେଖ ଆମର କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ହଉଛି ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିକି ନେବା। ଏଣୁ ଆନନ୍ଦ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଯେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଯଦି ମିଳନାନ୍ତକ ନାଟକ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ଲୌକିକ ଦଶାରେ। କିନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ଦଶାରେ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ରସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ମିଳନାନ୍ତକ ହଉ ରସ ବିୟୋଗାନ୍ତକ ହଉ। କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଆପଣ ବିୟୋଗାତ୍ମକ କଥା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମାନସିକତାକୁ ଦୋହଲେଇ ଦିଏ, ଏବଂ ଘରକୁ ଦର୍ଶକ ଯାଏ, ଘରେ ଭାବିବ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ନାଟକ କଲୁ, ଏବେ ଗତ 19 ତାରିଖରେ ସିଭିକ ସେଣ୍ଟରରେ ସରୋଗେଟେଡ ମଦର ଉପରେ, ଯେମିତି ପୁଅ ବାପାକୁ ଛାଡିକି ଏକୁଟିଆ ପଳଉଛି, ସେଠି ପୁଅ ପାଇଁ ନାତି ପାଇଁ କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ କେକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପଳଉଛି, ଇଏ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଢା ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ବି ସେ ବିୟୋଗାତ୍ମକ ବୋଲି ଭାବି ନେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ହିସାବରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକର, ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ସେଟା ମିଳନାତ୍ମକ ହବ କି ବିୟୋଗାତ୍ମକ ହବ, ଯାହା ବି ହଉ। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର 5ଟା ସନ୍ଧି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୁହାଯାଉଛି କ୍ଲିପ୍ସ ବୋଲିକିରି, ଯୋଉଟା କ୍ଲିପିଂ ଅଫ ଟିକେ ବିରହକୁ ଦରକାର ଏଥିଲାଗି ହୁଏ ଯେ ସେଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଏବଂ ବିରହର ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ମିଳନ ଭିତରେ ବିରହ ନଥିବ ବୋଲିକିରି। ଜବରଦସ୍ତ ମିଳନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ରେଲେଭେଣ୍ଟ ବିରହଟା ଇଜ ମୋର ଇଫେକ୍ଟିଭ ବୋଲିକିରି ସେକ୍ସପିୟର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବିୟୋଗ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ଜବରଦସ୍ତ ମିଳନ କରିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବିରହ ଠିକ ଅଛି, ଦିଟା ଅଲଗା କଥା। ବିୟୋଗ ଏଣ୍ଡ ବିରହ, ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ଦେଖିବା ଶାନ୍ତି ପୁଣି ପାଠ, ମୁଁ ୟାର ଭିତରେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ आसंता मासरे पुणी आउ थे आम समस्त एकत्रित होगा बड़ कथा है बर्तमान ये नुआ जोटा आम व्हाट्सएप ग्रुप कलु से समस्त को नानी आम जोड़ी दिए जहाँफल एका गोटे मेसेज घर पलि आसी सारे सेक्टर को आमर साहित्य प्रेमी धनंजय भंज थे जगन्नाथ संस्कृत अच्छा। विश्वविद्यालय प्रलय नंद थे पाणी बिहार टोटाल रिसर्च ग्रुप थे तेणु से समस्त को धन्यवाद देवा वर्तमान शांति पाठ करवा शांति पाठ करवा समस्ते ये करजंतु अनम्यूट करंतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 वैशाखी साहित्य संसद जय हो उत्कल जय। मातांकर जय हो वंदे उत्कल जननी धन्यवाद समस्त समस्त को धन्यवाद।